प्रिय बंधुगण माटी रसोर तरफ आपण अभिनंदन शुभेच्छा नमस्कार। मो गाँ साहित्य स्वर कार्यक्रम आज अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में 10 ब्लॉक अंतर्गत सरीमना ग्राम पंचायत बंधुगा दलित बस्ती आज आम उपस्थित अच्छा बंधुगण अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में माँ मान सहित आम कि आज आलोचना कर माँ माने आपण माने जानती आज होची विश्व महिला अधिकार दिवस। महिला अधिकार कहले केवल शब्द नुह कविता नुह साहित्य नुह संविधान नुह आमको कार्यकारी करबा पड़िबो। महिला मानक आगेबा पड़िबो। महिला माने स्वर उत्तोलन करबा पड़िबो। महिला माने निजर हक अधिकार बुझिबा पड़िबो। महिला मानक ऊपर दैनंदिन निर्यातना अत्याचार शोषण पोषण दमन बढ़िबार लगी आपण माने जानती महिला माने होछंती ए राष्ट्रर ए राज्यर ए माटीर मूल अंग समान बिना ए समाज तिष्ठिबा असंभव। महिला मानक भागीदारिता सब क्षेत्र रे रहिछि जुग जुग रहिछि घर कामरे कोंतु सामाजिक कार्य कोंतु जंगल सुरक्षा क्षेत्र रे कोंतु राजनीतिक क्षेत्र रे कोंतु शिक्षा क्षेत्र रे कोंतु एवं स्वास्थ्य क्षेत्र रे कोंतु सामाजिक क्षेत्र रे कोंतु महिला मानकर बिना भागीदारिता रे समाज तिष्ठिबा आदम संभव न। तेनु आज विश्व महिला दिवस अवसर में मो गाँ साहित्य स्वर कार्यक्रम बंधुगा दलित बस्ती आज माँ मान सहित आलोचना कर माँ मैंने आपण मान आज अवसर माटीर स्वर तरफ आपण मान आह्वान करुछु आपण प्रति होइथिबा निर्यातनार जवाब दियंतु। आपण प्रति होइथिबा अत्याचारर जवाब दियंतु। आपण प्रति होइथिबा अन्यायर जवाब दियंतु। आपण प्रति होइथिबा जघन्य अपराधर जवाब दियंतु। आपण जदि मुह प्रतिक रहिबे आपण प्रति अत्याचार आहुर बढ़िबो। आपण प्रति निर्यातना समाज आहुर बढ़िबो। नारी निर्यातना नारी अत्याचार नारी प्रति नारी प्रति शोषण एवं नारी मान प्रति दमन एथिरु मुक्तिबा पाई आपण माने नारी माने महिला माने मां माने भौनी माने झियो माने गृहिणी माने आगे आसवा दरकार। तेणु मां माने ये अवसर रे आपण मानकु माटीर स्वर तरफ आमे आह्वान करूछु ये मां माने आपण माने एकता होंतु गाँर समाजर एवं देशर सम्मान को सुरक्षा दियंतु एवं नारी प्रति मां प्रति भौनी प्रति होउछबा अत्याचार निर्यातना को दूर निंदा करबा सहित तार प्रतिवाद करंतु एवं प्रति घरे प्रति मां निज निजर स्वर को उत्तोलन करंतु तबे समाजर परिवर्तन निश्चय आसीबो। जेते दिन पर्यंत आपण नीरव रहिबे जेते दिन पर्यंत आपण स्थिर रहिबे जेते दिन पर्यंत आपण निज दुख निजको भाग्य भगवान का आदरिक नहीं रहिबे सेते दिन पर्यंत आपण प्रति अन्याय अत्याचार शोषण दमन वृद्धि पाई चलिते। तेणु एथि प्रति मां माने सतर्क होतु सावधान होतु एवं तार दृढ़ जवाब दियंतु। मां जदि हब एकता मां जदि हब संगठित तेबे समाज रे घटी चलिथिबा अन्याय अनीति दुर्नीति शोषण अत्याचार निश्चित भाव में ह्रास पाइब। मां मानक पेट रे थिबा गर्भरे थिबा शिशु कन्या मानक अत्याचार मां मानक गर्भरे थिबा शिशु कन्या मानक अत्याचार करिबा केवल पापन है समाज प्रति एक धक्का समाज प्रति नारी जाति प्रति अपमान। तेणु केवल भ्रूण हत्या नुहे नारी निर्यातना नुहे नारी मान प्रति जो दुष्कर्म बढ़िबार लगी सेथि प्रति आपण मान सतर्क एवं सावधान हेबा उचित। बंधुगण मां माने एक तोड़ नहीं समाज में देखंतु समाज को बुझंतु परिवार को समाज को अनुभव करंतु भविष्य करे ए नारी मान प्रति यदि अत्याचार हुए ताले समाज वंचित तो
এই সমাজ দৃষ্টিগত আজ ঘরে ঘরে মা মানে অত্যাচার শিকার হচ্ছেন ঘরোই হিংসা হেউ সামাজিক হিংসা হেউ রাজনৈতিক হিংসা হেউ বা আত্মসমূলক হিংসা হেউ তার শিকার হেউଛନ୍ତି আপন মানে তেଣୁ মা মানে এ মর্মরে এ পরিপ্রেক্ষীরে আপন মানে অনুভব করন্তু আপন মানে যদি একত্রিত না হবে এই স্বর ন উঠেবে তাহলে সমাজে নারী ମାନଙ୍କ প্রতি অত্যাচার দমন শোষণ কেবে ବି কমিব ନାହିଁ তেଣୁ বন্ধুগণ মা মানে এই পুরুষ কୈନ୍ଦ୍রিক সমাজরে পুরুষ প্রাধান্য সমাজরে পুরুষ ମାନଙ୍କ দমন চালিଥିବା সমাজରେ আপন মানে হচ্ଛନ୍ତି নারী আপন মানে তার প্রতিবাদ କରିବା আবশ্যক ତେଣୁ ଘରୋଇ ହିଂସା ଠାରୁ ସାମାଜିକ ହିଂସା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ତଳେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ସମାଜ ପଳେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳ କରିକି ସମାଜ ପଳେଇଯିବ ତେଣୁ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳା ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ମହିଳା ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 କା ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 କା ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ନାରୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ସହିବୁ ନାହିଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହିବୁ ନାହିଁ ସହିବୁ ନାହିଁ ସହିବୁ ନାହିଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହିବୁ ନାହିଁ ସହିବୁ ନାହିଁ ସହିବୁ ନାହିଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହିବୁ ନାହିଁ ସହିବୁ ନାହିଁ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବୁ ନାହିଁ ସହିବୁ ନାହିଁ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବୁ ନାହିଁ ସହିବୁ ନାହିଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସହିବୁ ନାହିଁ ମା ଏକତା ଗା ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ମା ଏକତା ଗା ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ନା ମା ଏକତା ଗା ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ମହିଳା ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଭାଷା ଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝିନା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିଛୁ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ଦମନ ହଉଛି ଶୋଷଣ ହଉଛି କଷଣ ହଉଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ତାଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକିରି ଲୁଚେଇକିରି ଇଜ୍ଜତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବ ସମାଜ ସୁଧୁରିଯିବ ଯଦି କାନି ପାତିକି ମୁଣ୍ଡରେ 3 କିଲୋମିଟରର ଓଢ଼ଣା ଦେଇକିରି ଆପଣ ସହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଭଳି କଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ହୀନମାନ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ ପୁରୁଷର ଯେତିକି ଅଧିକାର ମହିଳାର ସେତିକି ଅଧିକାର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ଯେତିକି ଦାବି ଯେତିକି ହକ୍ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ମା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହକ୍ ସେତିକି ଅଧିକାର ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଦଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ସମାନ ଧର୍ମ ସମାନ ଅଧିକାର ସମାନ କର୍ମ ସମାନ ମଜୁରୀ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ପାଇବେ ନାହିଁ ନୀରବ ରହିବେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ଦମନ ନିର୍ଯାତନା ଧର୍ଷଣ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ପରୀକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବବିନାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଧର୍ଷଣ କରାଗଲା କୋଉଠି ଥିଲେ ମା ମାନେ କାହିଁକି ସେଇ ମା ମାନେ ଏ ଦେଶ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମା ମାନେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଶରେ ତୁମର ବିପ୍ଳବ ହେଇଥାନ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥାନ୍ତା ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା
शांत देश आज विडंबना आज दुख आज दुखे कहवा पड़ुछि जे मां माने एते नरम एते स्थिर एते शांत आपण मानकु नीरव रहिले ए समाज र परिवर्तन होबा नाही शांत रहिले ए समाज सुधरी बनाही एनो मां माने आज मो गां साहित्य सर कार्यक्रम रे आपण माने इठी जोग दैछंती ए आलोचना रे भाग नैछंती दुख सुख निज घरे हेबे यथेष्ट समय आपण पाखरे अछि ए विषय डिसणा चेष्टा करंतु मा ए विषय समाज र कौनसी बहिरे नाही केवल समाज रे आपण मान पाई आमे वार्ता नै आसीछु माटी र स्वर तरफरु मो गां साहित्य सर कार्यक्रम रे तेनो मा माने आपण माने विश्लेषण करिवे गोटे मां प्रति जति अत्याचार होउछि गोटे मां प्रति जति अपमान होउछि समग्र अंचल र सब मां माने एकाठी होई तार प्रतिवाद करंतु से स्वर उठंतु ताले महिला माने इज्जतर सह सम्मान सह मर्यादा सह ए समाज रे बंची पारिबे तिष्ठी पारिबे एवं निजर हक अधिकार साब्यस्त करि पारिबे तेणु मां माने आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद मो गां साहित्य सर कार्यक्रम रे बंधुगण आज आपण माने सुनुथिले ए छोटो मीटिंग छोटो आलोचना विश्व वासी पाई ए वार्ता दिब ए आलोचना ए साहित्य आलोचना ए सभा समग्र विश्ववासी पाई समग्र महिला जाति पाई समर्पित पुणे हमें आसंता कार्यक्रम रे देखाबा मो गां साहित्य सर कार्यक्रम रे आज पाई ए आलोचना ए पाठोत्सव ए महिला मानकर हक अधिकार प्रसंगर आलोचना अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे मां मान को पुण्य में धन्यवाद दउछु मां एकता गां एकता जिंदाबाद 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 मां एकता गां एकता जिंदाबाद 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 मां एकता गां एकता जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 बंधुगण मो गां साहित्य सर कार्यक्रम आज एई ठेकिबा पुणे में देखाबा परवर्ती अन्य एक कार्यक्रम रे आज पाई एतिकी नमस्कार।